Selamat datang di YouTuber baru. Mau menjadi VTuber mudah dengan cara mendownload VTube Studio. Itu kalian downloadnya di Play Store ya. Jangan di apa-apa, boleh di mana-mana aja, di Google boleh, di Play Store aja lah. Ini pun cuma 100 gitu, namanya VTube Studio nih di bawah ini nih. Ada macam-macam karakter, cuma 5 sih atau enggak 4 ya. Coba lihat aja nanti, pilih saja kesukaan kalian. Kayak gue nih, gue suka kucing ini.